अकुल मिंगे मुज्तमौगा हिंगा एक एक कंतत्ता एम्मिन साफर नजरकु वैडियो तोलुम गिनिस्तेनी आने फिगुर Anepipur. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ರೇಡಿಯೋ ಟೋನ್ ಓದಿ ಹೈ ಎಫ್ ಎಮ್ಗೆ ಅಣಫಿಕ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಸಮ್ಗಿಂದವ ಎಮ್ಮೆ ಅದೋಬೇತಿ ಅಖುನ್ನಾ ಅಖ್ತುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಣ್ಣುಗೆ ಜಜೀರಾ ರತ್ತಕಿಗ್ಗ ದಿರುಮಂದ ಅಳ್ಗುಣಮೆನ್ ದಿವೆಹಿನ್ನಕಿ ತಫಾತ್ ಎಕಿ ಗೊಯ್ಗೊತ್ತುಂ ದುನಿಯೇಗೆ ಎಕಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಗುಳಿಫಾವಾ ಬೈ ಅದೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಗುಳುಂತಕು ತೆರೆಂ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗುಣಮೆನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಗುಳಿಫಾವಾ ಬೈಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತೋ ಆದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಎಕಿ ಕಂಕೊಳ್ತ ಹೋಗ eki gogguta dirol munda algonmenna emme bodu gulifawa baki duniyege muslimunna ade duniyege komme bitegge horikam gavies algonmenna emi huna wani gulifa iman kamge mativeri gulumum wani gulifa ade mi gulunta algonmen je itur wargoda kura mi gulunta ki algonmen ta abadu taza ko aro kuren je iche ade e gulunta ka algonmen fendi hadden je iche ei algonmenge macha algonmenge mativeri wadin lazim kura kame komme kes duniyege tafat kankolta hinga khabar taka duniyege tafat kankoltoga medu wamunda gotta algon men algon menge geege sitting room ga indegen vis balalevumuge matveri nume Allah subhanahu wa taala me wani algon men devwafa algon men duniyege eki kankolo nazaru hingalum mes feningen da kam ki ko bato ade algon men lodun karunalan je kame algon menge muslim akhun duniyege kankoltoga wani nikamet koldeifa afghanistanuga muslimun dani katlemun irauga muslimunge mativeri tarikh era adi baghdad wani medu funufunu kon levifa adi iritiria shishanu gas muslimun dani katlemu hame gota nigeria gas muslimun dani katlemu ade den oti hama mi bola algon me itur korin je algon me abuls adohmunda palestina adi suriya ge bim gas med muslimun dani katlemu ade ehenkamun algon men ebeje nikan kama med fikur kura algon men islami ummata algonmenna bani algon kurin denne faden iman kamge mativeri gulumun gulifa ade miedo algonmenge mi program algonmen mi amaz kurani sham kareya ade sham kare ki divehin dannatane divehi tarihuga etane ginan zikuru kure fawatane divehinna gulifawatane handan akollumu gotun algonme mi haftak program mi amaz kurani sham kareya ade sham karaga med hingam da kan kama bhe gotun ade sham kare bhe malumat kole tibe fonna mi program zariye for kudinma ki algonmenge emme mativeri maqsad ade egotum mihtak program ga algun mujtaba hamid giturendem tibe funna malma de ummi bare wada gannawani algon muhammad shamun algon adam nishan adi asif musa ibrahim ade kurimme sangon denne faden algon menna sham kariya wani gulifa ade sham kariya ki ei algon men e tarikhuga bay fafuttahuga etane ginan lifa watane ehme e to algon men sham kare mikeni ade kara sham kara sinu kara adi urdu kara uturu kara miguta algon men giterega e tanta er faha kure fawa algon men tarikhuga e magam defa watane sham kare ki kommekes sham kare algon men mikeni kontanakatto ade sham kare medu algon men mikiya tanaki meduge siyasi gotun algon bunakam gawanama medu etanig ebimegga hataru gawme ufedifawa bime ei Palestina Lebanana Urdunna adi Syria ad etanuge kurige tarikh algon men jehlar sham kare ki emme furtama mativeri ma nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam mi islam dinunge risalata gen wadaagenne viru ad etanga verik koramundi ero romanu ad emihunge dinaki nasara di nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam duni dukarwa wadaagenne viru wes sham karawani amun bidinnevi romanunge eddaruga efa nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge matveri khalifa abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu ge khilafatuga sham kare furtama laskar fonuvi ade man allah ge ekkawantakam ge dida ebimuga neketuma taka am furtama laskar fonuvi abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu ge khilafatuga efa eklege faanuge de ahara madwas kolege ekuru muddatu ge terega ma bodu kureru mentake e sham karaage fatah kurumuga erodi muslimun hodi fanne den efaho wadagennevi islami ummatuge emme mativeri e shakhsiyat kamwa umar al faruq radiyallahu anhu ade umar ge faanuge khilafatuga muslimun sham kareekkum fatah kurevvi ei abu ubaida amir bin jarrah radiyallahu anhu ge qiyadatu daruga ade egotu sham karaage mashhur tantan kamwa
ದಿಮಿಷ್ಕಾ ಹಿಂಸಾ ಅದಿ ಉರ್ದುನ್ನ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಬಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಅದ್ದರ ಗಿಣ ಕುದುಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಫತಹ ಕುರೆವ್ವಿ ಉಮರ್ ಕಫಾನು ಖಿಲಾಫತುಗ ಎ ದುಹಾಜ್ ಹಿಂದೆ ಮೇದಾ ಹಮೆವೆಸ್ ಎಬಿಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಎತನೆಗ್ಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಕಾಫತ ಅದಿ ಎಬಿಮುಗೆ ಬೊಡುಬೆ ಆಬಾದಿಯೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ಹಿಸ್ಸಾ ಕರ್ಮುಂ ಅಣ್ಣ ಬಿಮೆ ನಮವೆಸ್ ಆಳ್ಗೊಮೆಂಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಆದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಖಿಲಾಫತ್ ದುನಿಯೆ ವೆಟ್ಟಿ නොද ඉස්ලාමී ඛිලාෆතු නවාස්තේක 26 වනහර දුනෙන් උවිගෙන් දීමෆහු ඒ බිම වනි තපාත් බල්ත කයිස ඒකතු අංගොන් කුරින් දෙන්නේ ඉපදේ මේද ඒ බිමුග වනි හතරු දවලතෙක් ගොතු ඒ බිම් බහාලීෆ ඒ ෆලස්තීනයේ කියේ බය සූරියායේ කියේ බය උර්දුන් අදි ලෙබනානයේ මි කී හතර දවද ආදේ එම්මි අහර්තගු තෙරේග නවාස්තේක 26 වනහරන් ෆෙරිගෙන් අදි ඒ කුරීගෙස් අංගොන් දෙන්නේ ඉපදෙන් ඒ බිමුග වනි තපාත් ඒකේ මරහලාතක තපාත් ඒකේ කුරිමදුන් තක හිඟාෆා ආදේ ඒ බිම් වනි තපාත් ඒකේ පහර්තකු මතින් කාෆරුන්ගේ අද්දොරාද නසෝරායන් අද්දොරයි ගොස්ස එගොත සලීබි හංගුරාමගේ කුදුස් එතෆාරකු නසෝරායන් අද්දොරදී හැම එගොත ඉස්තිමාරි ಭಾರತ එතන වෙරිවෙ ගණගේ ඉංග්‍රීසින්න ෆරන්සේස් විදාතු අද්දොරවෙස් ශාම් කරා මෙවනි ඒ තාරිහුග ජමාන්තකේ හේද කොෆ්ෆා එප්පහුවෙස් ඒ බිමුග තෆාත් එත කන්තතකේ තෆාත් එත කුර්මල්ලුන්තකේ තෆාත් එත ලේහරුන්තකේ වනි හිඟාපා අද කොම්මේකස් ඒ හිඟුමුගේ තෙරේ අනෙක් කැසිතුරු වෙගෙන් මිදණී මේදු ඒ ශාම් කරා ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಇತುರು ಹಮಣಜು ಹುಂತ ಗಜ್ಜಾಗೆ ಅದಿ ಸೂರಿಯಾಗೆ ಬಿಮುಗ ಮೇದು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಅದೆಕೊಳ ಕೊರೆ ಮುಂದ ಕಂತತ್ತ ಆದೆ ಅವನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿಹಫ್ತಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೌದುವಕಿ ವಿಸ್ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆಗೆ ತಿಬೇಫುನ್ನ ಮೆಹರ್ ಎಂಗೆ ಮಿದಿ ಶಾಮ್ ಕರೆಕಿ ಕೊಬಾತು ಇಮ್ಮಿ ಶಾಮ್ ಕರ ಫತಾ ಕೊರೆ ಮುಂಗ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮಣಿ ಕುನಿಸ್ ದಿನ ಇಫದೆನ್ ತಫಾತ್ ಎತ ಜಿಹಾದಕ್ಕೆ ಕೊರವಾಫಾ ಅದಿ ಶಾಮ್ ಕರೆಕಿ ಎ ತನೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬರಕಾ ಲವ್ವಾಫಾ ವ ತನೆಕ್ಕಂ ವೆಸ್ ಎಂಗಿಂದೆ ಅದಿ ಶಾಮ್ ಕರೆಕಿ ಎ ಬಿಮಕುಂ ಎತ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮುಜಾಹಿದುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇನುವರಿ ನುಕುನ್ನೆ ಮತಿವೆರಿ ಬಿಮೆ ಅದೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಮ್ ಖರಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ತಫಾತು ಎತ ಫضಲ್ ಲವ್ವಾಫ ಅದಿ ನಬವಿ ಸುನ್ನತುಂ ಅರ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಎತಾಂಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಕಮ ಮೈಕಂ ಬಯಾನ್ ಫೆಕಿಂದೆ ಎನ್ನು ತಾಸಿಫ್ ಮುಜ್ತಬಾ ದೆಮ್ಮೆ ತಿಫಾಹ ಕೊರವಿ ಶಾಮ್ ಕೊರೆಯ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುಂ ಫಹುಗೆ ಬೈ ತಾರೀಖ್ ತಹೆನ್ನುಂತ ಆದೆ ಏಗೆ ಕುರಿಯಂ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಜಹಿಲಾಕಮ ಗವಾನಮ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ವರ್ ಸಾಫ್ ಕೊ ಫೆನ್ನಂಗಬೆ ತಾರೀಖ್ ತಕುಂ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನಂ ಎಂಗೆಂ ಎಬಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮ ಶಾಮ್ ಕರಾಗ ವಜಂವೆರಿ ಎಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕಮ ಅದೆ ನೂಹುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಜಮಾನುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಏರುಗೆ ಉಳುನು ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಶಾಮ್ ಕರಾಗ ವಜಂವೆರಿ ಕಮ ತಾರೀಖ್ ವೆತ್ತಕುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆಂಗೆ ಬ ಎಹೆಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀನ್ ಹೆಕಿಲಿಬೆ ಶಾಮ್ ಕರಾಕಿ ಹಗೀಗತುಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತನೆಕ್ಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮ ಸೆತಾಗ ವಜಂವೆರಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಕಂ ಎಯ ಫಹು ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಎತನುಂ ಬೇರ್ಕೊಂ ನುವತ ಎತೆ ಕಂತತ್ತಕೆ ಹಿಂಗಾಗೆ ದಿಯಕಮುಗವೆಸ್ ಹಗೀಗತುಗ ಎ ಬಿಮಕಿ ಎ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಬಿಮೆಕ್ಕಂ ಎಂಗಿಗೆಂ ಎಬದೆ ದೆನ್ ಮುಜ್ತಮಾ ದೆಮ್ಮೆ ಫಾಹ ಕೊರವಾಫಿ ಎತೆ ಬಾವರು ಇಲ್ಮುವೆರಿಂತಕೆ e bimakun nikume fawakan e bimakun faalu fawakan ega hagigata algon men balalakam gawan algon men ado hamun nunto Umar ibn Abdul Aziz hataru khalifa inna misal jesseve bekani adulwerikama ekalefana taqwawerikama warawerikama mikankama balairu ekalefana ki hataru khalifa inna misal jesseve bekale gaagandaka de aharu khalifa kamga uluvi namase aharu wegendi muslimunge teriyanga rang de aharu kamga mifada asif e kuni angon men Umar ibn Abdul Aziz jehum kuni matiweli sahabi Muawiyah radhiyallahu anhu e bimuga pani salisar verikon korabba viharu amire gotuga adi viharu muslimunge khalifa e gotuga adi ei muslimunna e verikamegga bodu kurerunta ke libigen dia verikame e verikamuga muslimunge terega ofidin dia fituna ade Usman radhiyallahu anhu khilafat ke fahokol ofidin dia fituna adi Ali radhiyallahu anhu khilafat ke ofidin fituna emme fahu e fituna nattalwa muslimun jamaate gotuga ikurwa Muawiyah radhiyallahu anhu ekrefanuga mativeri hikme fulayako idi biunga wani adulu veri verikame korwa vehnonto ade tige sababek gotuga ilmuverin vidaloni hagigatuga sham gahul verenna ki waran iman terikan gadafada bayke anikka jismani gotum ves war wargoda bayke hangura matiga war hivver gada bayke ehem ve hagigatuga etan egota fa ekantata egota fahaga dani den algon balala ilmu verinna balairuga misal ka algon men mashhur kora Shafi mazhabuge Imam Nawawi rahimahumullah adi Ibn Taymiyyah anwat Ibn Kathir mifada ma bebe kalun e bimakum faalu fa bimemmi adi algon men kuriya visnala kamga wanama mahdige faana adi Isa alayhi salama mi bimum faaluwanakam algon men engen eba hennunto ade algon men taarikhun evre kuriya jihilafkam gawanama shama behega algon men fennan hagigataki e bimaki Allah subhanahu wa ta'ala e ilahuge mativeri mag rasul bekalna nabi bekalon fonuwa fa bimekan etanaga Allah subhanahu wa ta'ala ge kawantakama gwala ilaha iman vi bayakon tanege gotuga egoton
kirite qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurava fa adi al-isra surat Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurava ngafani سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا مي آياتك الله سبحانه وتعالى مي وحي كرباه مني الله سبحانه وتعالى هستاهر أنت كما إله كي إله على محمد صلى الله عليه وسلم ريغن بيكا مسجد الحرام مسجد الأقصى جندوي إله أدي مسجد الأقصى كي الذي باركنا حوله إتنوغا ورشاغ بركة لبكم واتنك أدي مي آية على من ميغني المسجد الأقصى أي شامغ بيمغا هوريتنه بيمكي الله سبحانه وتعالى ماتيوري كروا ما كروا فا بيمكان أدي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دات إسراء معراج داترو فلوغا مسجد الأقصى کا ہریہا نبی بیکلن رسول بیکلن امام بے وڈاگن نماز قربافا تھنے ماتیویری بیمکی اہنکم algon menna bimuge matiweri kan emme kuriyat jehilikamuge wes taarikh ge emme kuriyat jehilikamuge vies wes wara saaf go fenigen datanen etanaki nishanane tifaha korwi ayatuga Allah taala wahi korwa alladhi barakna hawla hennonto mīga baibbe fulun hitan arafan masjidul aqsa ga wahaka menni den masjidul aqsa ga washagen eva bain hisab tak Allah taala barakah le wahaka ehnna mes bay tafsir ilmerin vidalawani mi ayatu ge tere wadigen dan mul sham kara ekko e bain hadis ta ko gota baru libeti ehme mi fadlu ge tere mi ma barakah Allah taala levi bintu tere mul sham himenen ka bain ilmerin vidalawani algun menna debe fulun wahage singe midi zikr kore ayatu me singe mideni शाम करे कि मैं बिमिक एनुंत अडु हिंतरना इतुरब मी शाम करागे मतिवरी कमा अदिवस इतर वार देफवा नसुत धन्यवादम कि मी वक्त वर मुनासबत का ay kunin algon adifaha kollam ta algon menna duniyawi gotum balalkam gave setaga matiweri kama maakkan eba engigen deta barakan algon menna fenigen ba dennu to etana ki danduweri kama mashhur bimen hennu to algon men mashhur zaituna mika ete baar danduweri kama getin eccha algon menna ebimun eba libigen dehme hagi gotu algon menna duniyawi gotum balal setaga barakan algon menna fennan eba ehem wegen nun to yahudin ha bodon etana shawgweriwani etan hifan ha bodon masakay kor balal algon men rasul sallallahu alaihi wasallam in sham karya barakal levmunge duwa korabba ikalefan ibn umar radiyallahu anhu kiban riwa korabba hadith ga ikalefan vidalwani allahumma barik lana fi sha'mina allahumma barik lana fi yamanina mi hadith ke maane ki ay allah we alamenge sham karya adi alamenge yamana mide tanuga barakal lavva faande ehem hagigatu ka allah taala barakal lavva fa tane quran ga ayatme salgon men engij hama ehem rasul sallallahu alaihi wasallam etenega barakal levma dua kurwa fa mewani ehem hagigatu ga etenega maakkama barakak terikan algon men mikantatun engingen ebade ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadis fulikka sham karya behegoton bayan fa ebave tanuge mativerika bayan kuravegoton imam tirmizi imam ahmad riwa kurwa fa riwayat sheikh al-albani rahimahullah sahih kurwa fa wani ade hadis fulga mewani tuba lisham sham ufaverikama heyokama baajverikam hutte endo asabe kalon midanani faqulna li ajji dhalika ya rasulullah kon kamakon hije etana mi huriha kame barakataka baajverikame wani heyokame wani den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulkurawani lianna malaikatar rahmani basitatun ajnihataha alaiha ehni hamakasharun rahman wa allah subhanahu wa ta'ala ge mativerege ma malaika bekalun bekalunge fiafuluta tanaka fatura labawagene wani ade mi hadis fuluga mi gota bayan famun egen dehe koddeni Allah subhanahu wa ta'ala etan himaya kurawa fa wakamga hadis ke sharahaga ilmerin vidalu fawani etanun kufura adi hame ves efada kankamu rakkatiri kod barakal lawafa tanigotu Allah subhanahu wa ta'ala hadratun etana baraka baba devve tanige gotuga etan wakame mi hadis fulun dalil koddeni ade kommekas algonmen dakkamu midani mi sham karage maakkam gawahak megotun demme nishanna asifa debe from gawahak ga salun aduyuge hingajja wargina nassuteke sham karage maakkama behegotun warjoge aswa rasul sallallahu alaihi wasallam ge hen hadis fulge aswani imam tirmidhi rahimahullah riwa kuraba fa riwayat ga idha fasada ahlu sham fala khayra fikum
ශාමුග අහලුවරින් ෆසාද වෙජ්ජකම ගවනින තියබෑම් හදන්න තියබෑම් හුඟ තේරක එවස් හෙවෙන්නතේ den efo kalefan hadis mukrawin la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadhalahum hatta taqum as-sa'a timan kalege fanuga ummatuge jama'atige bayko warane abadu es nasrul bigem wa bay ebami hun na kehiveri we ebami hun na kehiveri malutawge ebami hun jassa masay kura mi hun ge kantatta ko ebami hun ka evves gellumen nuane qiyamata jehenden ebami hun demigen dane tem bayin ilmurin izzu bin abdus salam rahimahullah men fada bebe kalum vidalo febe mitanga waradu famiwa mi taifa yaki mi sham gawa taifa yakam gaves ehem wi malgun men visnam wi sham kara gahluwerin rangalu vejje kam gawanino ummatuge hew wakan mi hadisuge mafhumul mukhalafa en algum nengikin ibade mi hadisuge kelefan mi hadis koran sham kara gahluwerin goswe halakugen gossikam gawanino tibam hingo ummatuga hevennete ehem egamane ki ebam him hew vejje kam gawaninama ummatuge hew waane wahaka ehem migeme salgun nengike ibade sham karage maakkama mativerika ade gota deme shamone faha kurei fadan sham karaga heyokama itanuga ahulweringe rangalukamge wahaka ituru ehin hadisul tokes bayan ve fa bahuri ade mege muraden non etanuga nuba no vedane ke nuta nuba gos mehen nule ene ke henmes heyukamuge bodu waaneke ingene egatun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis wala abu hurairah radhiyallahu anhu riwa kurawafani mi hadisul riwa kurawafani abu ya'la ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani la tazalu isabatu min ummati yuqatiluna ala abwabi dimishq wama hawlahu ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulga bayan kurafmi yani timan kale faanuge ummatuge tereng jamaati gabe ko bagane ge be ko neti nudane eba mihum hangurama kurum matiga shaamuge rabberuga ade etanuge washagen hangurama kurum matiga numaha hindako mane ki abadus mihum ekotuga hangurama kurum mat demiti bene wala abwabi baitil maqdis ade baitul maqdis ke rabberuga yade etanuge washagen hangurama kurum matiga tibene jamaatige baganege beko la yadurruhum khuzlana man khadalahum eba mihunna evves gellumen nuwane eba mihunna evves ege e sababun nikametkame libigen nudane eba mihunna ehiteri nuwe eba mihun nikametkolla du kolla baike alanuda du kolla baike sabun eba mihunna ege sababun evves gellumen nuforane zahirina ala alhaqqi ila an taquma as-sa'a eba mihun faalwe tibene hakkuge matiga qiyame قائم وجمدان قيامة دوس وجمدان ادهم مي رسول الله صلى الله عليه وسلم صح حديث فلتا مي قالون مي گني شام کرا اده dimishka adi baitul maqdis adi mi sarahadu algon mi bayan kori sham ge sarahadu mi program fashion niru mi sarahadu ga heyo waanikan adi hakku ga matiga faalwe bayako abadu stati benekan adi kiye allah subhanahu wa taala ge deenattaka hagu gotuka jihad ko hangurama kurumuga ebami hun demi tibenekan adi algon kuriga ishara kolla waan mitaga isa alayhi salam kalefanu sham karne faalwani algon menna sah hadisakun engen gotuga dimishkuge al manaratul bayda kalefan faaba wada gannawani ehmima migem wes shamge makkama matwerikan engigen ebade den algon visnala algon menge divehin terega war ginamihun qabul kura goten ei masjidul aqsa ki ei muslimunge timwana harame hagigatuga masjidul aqsa ki war ma matwer miskite ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna angwafa wani daturu hadagen tim miskit ga nuni algon menna ka nudevene ek maane ki algon men ei miskite gastukoggen daturu hadagen deveni tim miskite she ei masjidul harama masjidun nabawiyya masjidul aqsa ya ehennames algon menna ka enge kanne ei harame ke algon menna muslimunna wani de haramen ei makka ge harama madina ge haram ehemmi algon menna masjidul aqsa ge makkama matirika engunukam ga wes ei algon menna haramekkam ga enge kanne ade bibbe fulun hiten arafan mi harame buniye mig maane ki kobato ade harame mikiyani misaka makka ge harama madina ge haram me onnani ei waki sarahadden e sarahadde ki allah taala ehen sarahaddu ka kurun hudde kurawa fa bay kantetta e sarahaddu ga kurun mana kurawa fa wati harame mikan misalaka shikar kurun janawarchi shikar kurun ei ehen sarahaddu ga hudde kurawa fa kamen ei allah taala ehen namas makka ge man harama madina ge man haram ga ei allah taala nahi kurawa fa kantetta ehen wi malgun harame mikeni ei allah taala way kantetta ge ta kurun mana kurawa wa ma kurawa fa wati misalaka kabatullah gefuluge nota makka harame mikke sarahaddu nota madina ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam harame kanalo hame sarahaddu ga
ಗುಜರತಿ ಕೊದ ಹಿಂದಿ ಫನ್ನ ಕಸ್ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ನು ಕಂಡೆ ಅದೇ ಇತಾಂಗುಳೆ ಶಿಕಾರ ಕುರ ಜನವಾರ ಶಿಕಾರ ವೆಸ್ನು ಕುರೆವೆ ಹಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತ ಅದಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನೆ ಇತಾಂಗ ತಫಾತ್ ಇತ ಹಾಸ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಲವ್ವಾಫ ಹಿಮಾಯ ಕುರಿಫಾವ ಸರಹದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇತಾಂಗ ವಕಿ ಕಾಯ ಕಂತತಕ್ಕೆ ನುಕುರೆ ಸರಹದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎ ಲವ್ವಾಫ ಎಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಕ್ಸಾಗ ವಕಿ ಸರಹದ್ದಿಗ ಮಿಫದ ಕಂತತ ಕುರು ಹರಾ ಕುರವಾ ನುವಾ ವಾಹಕ ತಿದನವನ ಎವ್ವೆ ಸಾದೆಗ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಕ್ಸಾಯಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಮುಹಿಮತನೆ ನೂ ವಾಹಕ ನೂ ಅದೇ ಇತನುಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಮ ಹುರ್ಮತ್ತಿರಿಕಮ ವೆಸ್ ದಿಬಿಗ ತನೆ ಕಂ ನಫಿಯ ನುಕುರೆ ಅದೇ ತಿವಾಹಕ ಕಹಿನುಂದ ಆದಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜನ್ನು ಅಂತ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾಯ ಆದಿ ಹಾಸಕ ಶಾಮ್ ಆದಿ ಶಾಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಮ ಮಿಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಹೆನ್ನಮ ದೆಮ್ಮೆ ಮುತ್ತಾಸ್ತಿಫಾ ಕೊರೆ ಫದ ಬೈ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಮ್ಮನಾವೆ ಏಕ ಎಗೊತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎತಂ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುರಾಫವನಿ ಕೇನು ಎಹೆನ್ನಮ ಆಮುಗೋ ಶಾಮಕಿಯೆ ಮ್ಯಾತ್ ತನೆ ಎಹೆನ್ನ ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಗೊತ ಬೈ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಂ ಎತಾಗ ಮನಾವೆಗೆ ಗೊස්සವನಿ ಕೇನು ಆದ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಶಾಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಮಾ ಬೆಹೆಗೊತ್ತ ಅಳ್ಗುಮ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮುಂದ ಹದೀಸ್ ಅಳ್ಗುಮ ವಿಸ್ನಾನೆ ಬುಜೆ ಫಹು ಜಮಾನಂ ಅಸ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವಾ ಫೆಬವೆ ಕಿಯಾಮತುಗ ಅಲಾಮತ್ ತೆರಗ ನೋತ ಕಿಯಾಮ ಮಿ ಖೈರಿ ವೀಮ ಮಿ ಫಹು ಜಮಾನಂ ಅಸ್ ಬೊಡತಿ ಫಿತುನತಕೆ ಉಫೆದೆಗೆನ್ ದಾಣಕಂ ದೆನ್ ಎ ಫಿತುನತ ಉಫೆದೆಗೆನ್ ದಾ ದುವಸ್ಸರು ಎಕಲೆ ಫನ್ ಹದೀಸ್ ಕೊರವನಿ ಇದಾ ವಕಾತಿಲ್ ಫಿತ್ನತು ಫ ಇನ್ನಲ್ ಈಮಾನ ಬಿಶಾಮ್ ಫಿತ್ನತಂ ಉಫೆದಿಗೆನ್ ಫಿತ್ನತ ಫೆತುರಿಗೆನ್ ದಾ ದುವಸ್ಸರು ಈಮಾನ್ ಕಂ ವಾಣಿ ಶಾಮುಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಹೆಮೆ ಮಿಕಮಾಮೆ ದುವಿಸ್ನಾ ಮಿಹಾರು ದುನಿಯೆಗೆ ಹಿಂಗಮುಂದ ಕಂತತ್ತಕಾಮೆ ದುವಿಸ್ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಮಿಹಾರು ದುನಿಯೇಗ ಎಕಿ ತಂತ ಹಂಗುರಾಮತ ಕುರೆಮುನ್ ದಾರು ಶಾಮುಗ ಮಿ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿದ ಹಂಗುರಾಮಗ ಆಳ್ಗೊಂಡು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕೊರಂ ವಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರಬವನಿ ಹೆಂ ಹದೀಸ್ ಫುಳೆಗ್ಗ ಇದಾ ವಕಾತಿಲ್ ಮಲಾಹಿಮ್ ಬಅಸಲಾಹು ಮಿನ್ ದಿಮಿಶ್ಕ ಬಅಸಂ ಮಿನಲ್ ಮವಾಲಿ ಅಕ್ರಮುಲ್ ಅರಬಿ ಫರಸನ್ ವಾಜ್ವದುಹುಂ ಸಿಲಾಹ ಯುವಯ್ಯಿದುಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಿಮುದ್ದೀನ್ ಹಂಗುರಾಮತ ಫೆಶಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಎಕಿ ಮೀಸ್ಮೀಹುನ್ನ ದೆಮೆದು ಹಂಗುರಾಮತ ಕುರೆಮುನ್ ದಾ ದೋಸರು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ದಿಮಿಶ್ಕುಂ ಫೊಣುವ್ವವಾಣೆ ಕಮ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರವನಿ ಹಂಗುರಾಮ ವೆರಿಂತಕೆ ಲಷ್ಕರುತಕೆ ಫೊಣುವ್ವವಾಣೆ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಏಯಿ ಹತಿಯಾರು ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮೀಹುನ್ನೆ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಹತಿಯಾರು ತವ್ವಾ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅದಿ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಹಂಗುರಾಮೆಗೆ ಏಕೀಕೆ ಅತಾದು ತವಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಅರಾಫವಾಣೆ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಮೆದುವೆರು ಕೊರವಾವಾ ಎಬಾಮಿಹು ಮೆದುರು ಕೊರಬವ ಮಿದೀನ ನಸ್ರು ದೆವ್ವವಾಣೆ ಎಹೆ ಒಳಗೊಂಡು ವಿಸ್ನಂವಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ಹದೀಸ್ ತಕ ಮಿಹುರಿಹಾ ಆಯತ್ ತಕ ಒಳಗೊಂಡು ಎಂಗಿಗೆ ಎಂಬುದೇ ವರ ರಂಗಳ ಶಾಮ್ ಕರೆಯಾಗ ಮಾಕ ಅದಿವೆಸ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫಿತುನಾಗ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವೀಮ ಏಕೆ ತಂತನೋ ಹಂಗುರಾಮೆಯಾಗೆ ಲಷ್ಕರುತಕೆ ನಿಕುಮಿಗೆ ಅನ್ನಾಣ ವಾಹಕ ಕೆಲೆಫಾನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವೀಮ ಸಹಾಬಿನ್ ಸುವಾಲ್ ದನ್ನವನಿ ಎದುವಸ್ವರ ತಿಮಂ ಬೇಕಲಂ ಬದ್ದಲು ವಿಜ್ಜ ಕಮ್ಗ ಅವನಿನೋ ತಿಮಂ ಬೇಕಲಂ ಕೊಂಬೇಕ ಏಕೀಗತೋ ವಾಂವಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊನ ಶಾಮುಗ ಅಹ್ಲುವರಿನ್ ನಾಯಕುಗ ವಾಶೆ ಎಹೆ ಮಿಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚಕೊನ ಸಳಗಮನ ಮುಜ್ತವ ಅಳಗುನ ಹಿತು ವರ ರಂಗಳ ಶಾಮುಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಂ ಇಂಗಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಅದಿ ಶಮ್ಮುನ್ ಮಿ ದೆಮ್ಮೆತಿ ಅಳಗುನ ಮೆ ಮಿ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಕೆ ಅಳಗುನ ಮೆನ್ನ ದಿಬಿಗಿಂದ ಅದಿ ವರಬೊಡು ಎ ಫಾದಾವೆ ಏ ಅಳಗುನ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ මියදු අගුණුමෙන්ගේ තෙරේගේ තෆාත් එතිකි එකේකි සකාෆත් අධි හාසකොන් යුරෝප්ගේ දොම් මියුන්ගේ සකාෆත් අගුණුම තෙරේ අයිස් අධි ඒ දොම් මියුන් උලෙන් ජෙහෙ ගොත උලෙන්කම අගුණුම තෙරේගේ බයම් මියුන් දවවාකෝ මිපද කංකා අගුණුම තෙරේ වණුම්ගේ සාබුන් මේද හගීගතුගා අගුණුමෙන්ගේ තෙරෙන් අගුණුම තෙරේ මේ ඉස්ලාමී එබ්බාවන්තකම ඉස්ලාමී අඛුවන්තකම ගුළු මෙන වර බොඩ බල්කරේ වෙන් ගොස්ස එහෙන්කම අගුණුම තෙරේගේ බොලේ අගුණුම එකම හිතාම් කුරකම ගෙවස් අගුණුම තෙරෙන් බයි මුස්ලිම් අඛුන් එබ බොනේ den sham karaga hanguram hingani palestine hanguram hingani den aharmena ki he ei arabi medurati government nunge names demme shamunus ade agunmen program gen balance paakuri fade demme agunmen ivigen media nusus takon ade ki duwanuge mativeri muriti ayat takadi nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge sah sunnatuge agunmen engi hingejje agunmen ade dive hinna me sham kariya wani ki gulifa me wani ki kine ki vegen kam ei agunmen ge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam gulifa den ei agunmen abu bakr siddiq radiyallahu anhu gulifa den ei agunmen umar al faruq gulifa den ade agunmen madina makka gulifa den agunmen sham kariya මෙවනි ගුලිෆා ආද ඊමාන් කම්ගේ ගුළුමු ගුලිෆා මෙවනි දෙම්මේ ආගුණ මේ බයන් කරෙ මිදිය වාහකත කො ආගුණ මෙන්න ඒ සුවාල් කුරා බේෆුන්ගේ සුවාල් ජවාබක එක නුවේතෝ ආද කොම්මේක මුජ්තබාති ෆාහම් කුරා වරම් මුහිම් පොයින්ට් ශාම් කරාග හංගුරාම හිඟමුන්දනියේ මේ නොත ෆලස්තීන් සූරියා ආදිවාසී හංකවුන්තව හංගුරාම හිඟමුන්දනිය අල්ගොන් මන්නක කීන් හෙය තනෙක් හංගුරාම හිඟ මේ බයක මරුවමුන් දියස් එහෙම් බුණා මිහුන් තකෙවස් උලේ වහක මුජ්තබාති මේ දෙන්නවි කොම්මේකස් එම ෆුරතම් කම් කාල්ගොන් මන් බලාලම් වී අල්ගොන් මන්නකේ මුමිනුන් වී හිඳු ශාම් කරාග හොට්ටස් আদি එහෙන්තනෙක්ගේ හොට්ටස් මුමිනුන්නකී එන් හෂිගණික්ගේ මිසාලුග වාබේ එබෑමිහු ෆස් නමාදු මිකුරානි එක් කිබ්ලා එකක් කුරමත්ලාගේ එබෑමිහු ඊමාන් වෙගම් වනි එන් ඉලාහක එබෑමිහුගේ නබියකි එන් නබිය එහෙම අල්ගොන් මෙ ඊමාන් කම්ගේ ගුළුම් එබ ගුළුවා දෙහෙම බයින් ඉල්මුරින් විදාලු වනි රහිමුගේ ගුළුම පුරෙවස් ಮಾ ವರುಗದ ಬಾರುಗದ ಗುಳುಮಕೆ ಮಿ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಗುಳುಮಕಿ ಎಹೆಂವೀಮ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿಸಾಲಕ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಬದಾಲ ಮಂಗ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಗೇವ್ ವದೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಬಪ್ಪ ನೋತ ಮಮ್ಮ ನೋತ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದತ್ತ ನೋತ ಕೊಕ್ಕು ಕಮ್ಗ ವಿಯಸ್
ಮೀಹಕ ಬಯಕು ಮೀಹುಂ ಆಸ್ ಗೆಲ್ಲುಂತಕ್ಕೆ ದೇಕಮ ಗೋನಿನ ಅಳಗೊಂಡ ಬುಣಾಣುತ ಅಳಗೊಂಡಕ ಅನ್ಯಾಯ ನುಕುರೆ ಅಳಗೊಂಡಕ ಕಿಂ ಹೆಯ್ಯೆ ದೆಂ ಬಪ್ಪಯ ಮಮ್ಮ ಮರಾಲಿಯಸ್ ಅಳಗೊಂಡಕ ಕಿಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಮೀ ದತ್ತಯ ಕುಕ್ಕ ಮರಾಲಿಯಸ್ ಎಹೆಂ ಬುಣವೆ ಅಳಗೊಂಡ ನುತಿಬೇಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕಸ್ ಬಪ್ಪಯ ಮಮ್ಮಯ ಎ ದತ್ತಯ ಕುಕ್ಕಯ ಎಮ್ಮೆಗೆ ದಿಫಾವುಗೆ ಕುರೆವೆಂ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕುರಾನ್ ಎಹೆಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಸ್ನಂ ವಿ ಮುಮಿನುನ್ನ ಅಳಗೊಂಡ ವಿ ಹಿಂದು ಅಳಗೊಂಡ ಎಹೆಂ ಅಖುಂತಕ್ಕೆ ಮಿ ಲೇಗೆ ಗುಳುಮವರೆಸ್ ವರಗದ ಗುಳುಮಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಗುಳಿಫವ ಅಖುಂತಕ ಅನಿಯಾ ಕುರೆವೆ ಏಕಿ ತಂತ ಕತುಲು ಕುರೆವಿ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಇಫತ್ತೆರಕ ಹೇರಿ ಗನೆವೆ ಮುನ್ ದಾಯರು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನಕ ಎಹೆನ್ನ ನುಬುಣವೆನ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಕೀಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ವಿಸ್ನಮ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ್ಗ ವಹೀ ಕುರವನಿ ಇನ್ನಮಲ್ ಮುಮಿನೂನ إخوة مؤمنون نكي أخون تايكي رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرن المسلم أخو المسلم مسلما يكي مسلم ميها يكي أنا مسلما يتكاوى أخيك إهم رسول صلى الله عليه وسلم حديث قروا في مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى එකදෙෆන් මේ හදීස් කුරානි මුමිනුන් එකක වනකක රහම්ක ඕගාතේ රෝමුග එබෑමිහුගේ මිසාලකි එන් හෂිකණ්ඩගේ මිසාලේ ඒ හෂිකණුන් එක් ගුණවණක ගෙල්ලුන් ලිබිජ්ජිය මුලි ඒ හෂිකණ්ඩෝ එකි නොත මුලි එමීහා එකි එදුහ ඒ ගුණවණ ලිබුණු ගෙල්ලුම්ගේ වේනුග මුලි රේ හේලා හුරේ එවෙන් උෆුල්ලමුන්දේ එහෙම අලුගුන් මෙන්ගේ එහෙන් අඛුන්තාක අනියා කුරමුන් දාර අලුගුන් මෙන් එම්මෙන්න වෙස් අසර කුරන් ජහන අලුගුන් මෙන්න කුරෙවෙන් හුරි එමි කමෙක්කෝ අලුගුන් මෙන්න වෙදෙවෙන් හුරි ගොතකුන් එහිතිරි ವೆದೆನ್ ಜಿಹೆನ್ ದೆನ್ ಅನೆಕ್ಕ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿದುವಸ್ ಸರು ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ್ ಹಿಂಗಮುಂದ ಸರಹದ್ದ ಬಲಾಯರುಸ್ ದೆಮ್ಮೆ ಅಳಗೊಂಡ ಎತ ಫಹರಕು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ತವಗ ಬಯಾನ್ ಫ ಮಿಯಫದನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹದೀಸ್ ತವಗ ಅಸ್ವಾ ಎಕ್ಕಲ ಫಿತುನಾಗೆ ಜಮಾನ್ ಆಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮಂ ಎಬಯಕ ಎಕಿ ವಾಂಜಿಹೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮತ ಹಿಂಗಮುಂ ಮಿದನೆ ಎಹೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಕಮಾಮಿದು ಸರಬ್ಬಡ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಅದೆ ದೆಮೆ ಶಮೋಂತಿ ಫಾಹ ಕುರೈ ಫದಾನ್ aslo hagigatu kalguna muttama tereka wara bay mihunge nazar wara tafat ko mikamuga midekeni emihon mi visnuma fikura mihunnani badafkam gawanama de kafarunge visnuma fikura ekota ei algun min tereke sama muslimun kama dawwa kura bay mis mihon tafatu eki media ga wasilatta ka tv radio news takoge salgun menna waaka dakka tinwata lefunna tebe fene ei siyasi hamanu juhumekke gotuka ei etanuga hinga siyasi ebehunga terege siyasi debasun takeke gotuga hinga kamek gotuga hennemes alugone muslimen ebeje mikamuge hagigata emburi rujuwan ade sham karaga mi hingamunda kantatakki mi evve salika siyasi gotu alugone mikia democratic siyasi goton fedi fe kamennon ade mi islam kama gole fe kame ki allah iman wegen tibi mi sakunna adi kafarunna demeduga hingamunda hangurame mi hangurame ki ade mige tafsil iradu kurabia mi program ga ade kuriyetanu tibe funna libigen dane inshallah ade mi hama yaqeen wes islam kama kafar kama demeduga kuremunda hangurame mi hangurame ki muslimun ebami hun iman wegen tibiti ebami ne dikola islam dinuga adavetterin hingamunda eke kantatake hem allah subhanahu wa taala kiriti qur'anuga ekam wahi kurabwa angawa fawani ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا إبامي هنتي ندانتي إبامي هنا هنغرام كرمتي إبامي هنا ويجن واكم غوانمتي إبامي هنتي إبامي هنگ دين نري بيركوف مدان دين هذا إكم مياد تي بيفنا فيني وداغن نوانه إسنا لفا شامگه هنگمندا ده سورياگه هنگمندا هنغرام بدادفكم غوانما بشار تباوگن اينيا اكولا هنغرام كرمندا لشکرو إبامي هن إبا مرالاي لا إله إلا الله كيما إبهم بني قل بشار الأحد بناشي بشاركي إكوانت فرات إله بناشي إهن نبنيجن إميهم إبا مرالا بديجها نونما ديري ديري هوتا والولا فصلا إبا مرالا أدي كيه ألغون من ميادو فيني في بهوري إكي فيديو تكون هما إبه شكنه يقيم فيديو تكون إبامهم ديري ديري تبا كارنتو كيهم إبامهم إبا كيها لهما مي ඊමාන් කම කුෆරා දෙමෙතුක කුරෙමුන්දා හංගුරාමේ මිකන් අලගොන මෙන් දෙන ගන්නට හේ නිෂන් මේ දෙමෙති පහ කුරේ ෆදෙන් හගීගතුක බැම් මෙහි මේ සියාසී කමේ ගතුක පහ කුර කමස් අනුනතු දෙමෙති පහ කුරේ උක්තා තකුම් වෙස් අනුන මෙන්න මිහාර එබ ෆාළුවේ මේ සියාසී කමේ නුක එංගම අලගොන මෙ හිඟාතෝ මේ ජෙහිදන් හගීගතුක ශාම් කරාග මේ දුමි කුරෙමුන්දා හංගුරාම එක්කොළුම් ෆලස්තීනුක අනෙක්කොළුම් e Suriya mike sarahto hingam da mi hangura mas do mi hingeni kombetto mi hangura ma shamidenge medeni ekkolugo tibi kombetto anekolugo tibi kombetto bayam hingato nishan ade kommekas algun men e kantattaka balayar algun men fenige medani
ಸೂರ್ಯಾಗ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕೊರಮ ಮಿದನಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ತಕೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗಾ ಹೆದಿಗೆನ್ ತಿಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ತಕೆಗ್ಗೆ ನಮುಗಾ ತಿಬಿ ಬಯ ಏಕಮ ಕಂಡಳಿಗೆನ್ ಎಬೆ ಅಮಿಹುಂಗ ಅಮಲದಕುನ್ ದೆಮ್ಮೆ ನಿಶಾನು ಸೆ ಫಾಹಂ ಕೊರವಿ ಮೀ ವಾಹಕ ಅಳಗುಂ ನಂಗಿಗೆ ಬದೆ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತು ಎಬೆ ಅಮಿಹುನಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ತಯಕೆ ಬಯ ಅಮಿಹುನ್ ಕಿಯಸ್ ಎಬೆ ಅಮಿಹುನಕೆ ಅಸ್ಲು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಾ ಬರಿಯವೆಗೆಂ ವಾ ಬಯಕ್ಕ ಎಹಮೆನುನ್ ತೋ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ತಕೆ ಬುಣಾನೆ ತೋ ಬಶಾರ ಕಿ ಇಲಾಹೆ ಬುಣಾಶೆ ಬಶಾರ ಕಿ ಎಯಿ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತೆ ಬುಣಾಶೆ ಎಹೆನ ನುಬಣ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಮಿಹಾರ್ ಸೂರ್ಯಾಗ ಕುರವಂದ ಹಂಗುರಾಮೆ ಬಲಾಯರು ಸೂರ್ಯಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರವ ಮಿದಾ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ನುಸೈರಿನ್ ನಮಕ ಕಿಯಾ ಬಯ ನೋತ ಅಲವೀನ್ ನಮಕ ಕಿಯಾ ಬಯ ಮಿಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಯಿ ಇಲಾಹಕ್ಕಮ ಬಲಾ ಬಯ ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಯಿ ಇಲಾಹಕ್ಕಮ ಬಲಾ ಬಯ ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹ ಉಲೂಹಿಯತುಗೆ ಏತ ದರಜತಕ್ಕೆ ದೇ ಬಯ ಅದಿ ನುಯಿತಾಂಕ ನಮಾದ ಎಚ್ಚಿಸ್ ಮಿಬಾಮಿ ಹುನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಕೊರಮುಂದ ಗೊತಕನ್ನು ಮಿಬಾಮಿ ಹುನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಕುರಂಜಿಹೇಕಮ ಅದಿ ಹಮಯಾಯಕು ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಎಬುಣಾ ದೀನುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ದೀನಾ ಹುರಿ ತಫಾತ್ ಅಳಗುಣ ಮಿಸ್ತಾಲಮಹಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಫರತಂ ಜಿನೇ ಕುರುಮಕ್ಕೆ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ದೀನುಗ ಹುದ್ದಕಮೆ ಜಿನೇ ಕುರುಮಕ್ಕೆ ಹುದ್ದಕಮೆ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ದೀನುಗ ರಿಬಾಯಕಿ ಹುದ್ದಕಮೆ ಮಿಫದ ಎತ ಕಮೆ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಹುದ್ದ ಕುರಮುಂದೆ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಖಂಡಯಳಿಗೆನ್ ಸರೀಹ ನಸ್ಸುತಕಂ ಬಯಾಂ ವೆಫಾ ಎತ ಕಮಕ ಇಂಕಾರು ಕುರಮುಂದೆ ಅದಿ ನುಯಿತಾಂಕ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಗುತುಗ ಮಿ ಕುರ್ಆನಕಿ ಮೀ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಆನನ್ನು ಮಿ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಎಬ್ಬಾ ಅದಿ ಎಬೋ ಎಕ್ಕಮ ವೆಸ್ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ಎಹಂವಿಮ ಖಂಡಯಳಿಗೆನ್ ಬುಣಾಕಮ ವಾನಮ ಎಬಾಮಿಹುನ್ ಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನೆ ಬುಣೆಗೆನ್ ತಿಬ್ಬಸ್ ತಿವನ್ನವೆನ್ನಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ತಯಕೆ ಬುಣ್ಯಸ್ ಕಾಫರುನ್ ತಕೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ವರ್ಕ ಅಳಗುಣ ಎಚ್ಚೆ ದಕ್ಕಾಫ ಮಿ ಮಿಯಣಿ ಎಚ್ಚೆಕೆ ಬುಣ್ಯಸ್ ಎಯಿ ಏಚ್ಚಕನ್ ವಾಣೆ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತುಗ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಹಿಮನಿಜೆ ಕಂತತ್ತಕೆ ಏಗ ನುಹಿಮೆನಕಮ ವಾನಮ ಶಮುನ್ ಹಗೀಗತುಗ ದೆಮ್ಮಿ ತಿಫಾಗರಿಫದೆ ನುಸೈರಿನ್ನೆ ಬುಣು ಅವನಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬೈ ಬೇಫೊಂಡ್ ಆನಮಕೆ ಫಿದ ನಮಸ್ ನುಸೈರಿನ್ನೆ ಮಿ ಬುಣವೆನಿ ಫಿರುಗಾಯಕ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಫಿದನು ಫಿರುಗಾಯ್ ಆದಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ತೆರೆಗ ತಫಾತ್ ಇತ ಫಿರುಗಾತಕ ಫಿದಿಫೆ ಆದಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ತೆರೆಗೆ ಫಿದನು ಫಿರುಗಾತಕ ನೋತೆ ಫಿರುಗಾತಕೆ ಮಿ ಬುಣನಿ ಅಗೀದಾ ಗೊತುಂ ಸುನ್ನೆ ಜಮಾತುಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಖಿಲಾಫೆ ಉಫಿದಿಗೆನ್ ಅನ್ನ ಜಮಾ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಉಫಿದಿಫ ಜಮಾಅತ್ ತಕ ಆದಿ ಎಮಿಹುಂ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಆದಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಬಾವಕಮ ಈಮಾನ್ಕಮ ದವಾ ಕುರಾನ್ ನಮಸ್ ಈ ಸುನ್ನೆ ಜಮಾತುಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಅಗೀದಾ ತಕ ಆದಿ ಸಹಾಬಿನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕ್ರೆಫಾನ್ ಸಹಾಬಿನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತಾ ಖಿಲಾಫ ಏಗೆ ತೆರೆಯ ನಸೋರಾ ದೀನ ಅದು ಯಹೂದೀಂಗೆ ದೀನ ಅದು ಬುದು ದೀನುಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ಮಿಕ್ಸ್ಕೋಗೆ ಮಿಫಿದಿಫ ಹುನ್ನ ಬೈ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಗಬೂಲ್ ಕೊಳೆ ಮಿಹುನ ಮಿಕ್ಕಿನ ಫಿರುಗಾತ ಹೋಗೆ ಮಿಹುನೆ ಎಗೊತ್ತೊಂಗ ಅದೆ ಶಿಯೈನ್ನೆ ಮುನಿ ಮಾಂಗಣ ದಿವೆಹಿನ್ನಗೆ ಕೊಂಬೆಕ ಒಳಿಫೆ ನೋಣ್ಣಾನೆ ಆದೆ ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮತಿವಿರಿ ಕುರಮಂಗ ಸದ್ದು ಫಣಾಫಾ ಬೈ ಮೀಗೆ ತೆರೆನ್ ಉಫಿದಿಗಿನ್ ಆ ಬೈ ಮಿ ನುಸೈರಿನ್ನಕಿ ಆದೆ ಅಳವಣ ಮೆಂಗೆ ದಿವೆಹಿ ತಾರಿಖ ಜೇದಾರು ಬುಂಬಾ ವಿಫಾರ್ ವೆರಿನ್ ಅಳವಣ ಅಡುಹಾನ್ ಆದೆ ಎಬಾ ಮಿಹುನ ನುಸೈರಿನಾಸ್ ಮನೆ ಗುಳಿಫ ಏಯ್ ಹಮ ಮಿ ಎಫ್ ಫಿರುಗಾ ಎಂಗೆ ತೊ ಮಿಮಿಹುನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇಲುಮುವೆರಿನ್ ನೋತ ಫಿರುಗಾತಕ ಬೆ ಇಲುಮುವೆರಿನ್ ಮಿ ದೇವವ ನಮಕಿ ಬಾತಿನಿಯೈ ಆದೆ ಬಾತಿನಿಯೈ ತೆರೆ ಉಫದೀಫವ ಆದಿ ವಕಿ ಜಮಾಅತ್ತಕೆ ಮಿ ನುಸೈರಿನ್ನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಿನ್ನ ದೆಮ್ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಮಿ ಬುಂಬಾ ಗೆ ಹಾಸಾತ ಹಾನಾ ಹುನ್ನ ಮುಸ್ಕುಳು ವೆರಿನ್ ಕರಿ ದೇವನ ಅಸವಾದವ ಎಮಿಹು ಆಮಕು ಕುರಾನೆ ತಿನ್ನಮಾದ ಎಮಿಹು ನುಕುರಾನೆ ಫಸ್ನಾಮಾದೆ ಮಿಹಮ ಆಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಕಾಬಫೆನ್ ನೋತ ಕಾಫೆನ್ ಕಿಯಾದಿ ಫುನ ವಾಹಕತ ಮಿಹಮ ಮಿಮಿಹು ದೆಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಶಮ್ಮುನೆ ಫಾಗೋರೆ ಫದೆನ್ ಎಬಾಮಿಹು ಗಬೂಕುನ ಅದಿಗೆ ಪಾನಕಿ ಇಲಾಹಕ ಎಹಂ ಎಬಾಮಿಹು ವಿಲಾಗನೆ ಫೆನುಮುನ್ ಎಬಾಮಿಹು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಅಬಾ ಹಸನೆ ಎಮಿಹು ಮುನಾನೆ ಏಯ್ ಅಲಿಗೆ ಫಾಣ ನಿಸ್ಬೆಕ ಎಮಿಹು ಮುನನಿ ಅಲಿಗೆ ಫಾಣು ವಿ ವಿಲಾಂಗಡು ತೆರೆಗೆ ಮಿಹಾರು ವಿಲಾತಕು ತೆರೆಗೆ ಅಲಿಗೆ ಫಾಣು ವಿ ಗುಗುರಿ ಗಂಡಕಿ ಅಲಿಗೆ ಫಾಣು ಅಡುಕಮ ಎಬಾಮಿಹು ದಾವಾ ಕುರೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಅದು ಎಬಾಮಿಹು ಎಂಗುಳೆ ಬರಗ ಬಡು ನುಕ್ತಾ ಎಮ್ಮಿ ರಲಕಿ ಬಂಗುರದಕಿ ಏಯ್ ಹುದ್ದೆ ಇಚ್ಚೆ ಅದು ಮೇಬಿಸ್ ಕಂದುರ ಎಬಾಮಿಹು ಏಯ್ 100 ಕಮ ಎಬಾಮಿಹು ಮುನನಿ ಮೇಬಿಸ್ ಕಂದುರು ಗೆಮಿ ವೇಯತಕಿ 100 ಕಮ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಎಬಾಮಿಹು ಮುನನಿ ಅಲ್ಗೊಣ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅವನು ತೆರೆಗೆ ಹಜ್ ದಾಮಗೆ ಕಿತ ಮಸ್ಕೆತ್ತು ಅಲ್ಗೊಣ ಮಿಕುರನೆ ಅದೆ ನಮೆ ಎಬಾಮಿಹು ತು ಲೇವರ ಲಾರ್ ಹೊರ ಎಬಾಮಿಹು ಹಜ್ ಕ ನುದಾನ ಎಮಿಹು ಮುನನಿ ಹಜ್ ಗೊಸ್ ತವಾಫ್ ಕುರ್ಮಕೆ ಬುದೆ ವರಾಗೆ ಮೀಕುರ ತವಾಫಿಕೆ ಅದೆ ಬುದ ಅಲ್ಕೊಂ ಕುರ್ಮ ಹಜ್ ದಿಯುಮ ಎವಂ ಎವ್ವರ್ ಕುಫವಾ ಬೈ ದೆಮ್ಮೆ ಫಾಕುರೆ ನುಸೈರಿನ್ನಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಗೆಸ್ ಮೀ ಆಗೊಂಡು ಕುರೆ ದೆನ್ನೆ ಫದೆ ಯಹೂದೀನ್ ಉಫದ್ದವಾ ಬೈ ಅದೆ ಶಿಯೈನ್ನಕಿ ನೋತ ರಾಫಿದಾಯಿನ್ನಕಿ ಮಿ ಯಹೂದೀನ್ಗೆ ಉಫದ್ದವಾ ಬೈ ಯಹೂದಿಗ ಬಣು ವಿಹೆ ದರಿಂತಕೆ ಮಿউಡನಿ ಅದೆ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಗುಳುಮಕಿ ಮಿ ಅದೆನ್ ತಿಬೆಫುನ ವಿದಾಫಾನ ತಿನ್ ಮುನಿ ತಿಹದನಿ ಕೊಬಾತಿಗೆ ಹೆಕ್ಕಕಿ ಅವಳು ಮ್ಯಾಲ ಮಿದಕ್ಕನ್ ಹೆಕ್ಕಿಂಗೆತು ತಿಬೆಫುನ ವಿಸ್ನಾದವ ಬಶಾರ್ ಅಲ್ ಅಸದುಗೆ ಎ ಬರು ಹತಿಯಾರೆ ಟೇಂಕಾ ಹುರಿಹಾ ಚೈಯರು ತಿಬೆಫುನ ಅಂಗಣ ಮಡಸ್ವಾನೆ ಗೋಲಾಣು ಉಸ್ ಬಿಂತಗ ವಾಹಕ ಸಾಲಿಸ್ ಫಸ್ಸಹರು ವೆಜ್ಜೆ ಗೋಲಾಣು ಉಸ್ ಬಿತ್ತ ಯಹೂದೀನ್ ಹಿಸೋರಕೊಗ್ಗೆ ನೋತ ಇತ ಅಳುವತ್ಕೊಗ್ಗೆ ಉಳೇತ ಎಬೆ ಮಿಹುನ ಅದಕೊಳ ಎಮ್ಮೆ ಉಂಡೆ ಬೆಸ್ನೆ ಬಶಾರ್ ಅಸದ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಫಣುವಾದವೆ ನಮೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ ಅದಕೊಳ ಕಿತ ಉಂಡತೋ ಮತಿನ್ ಬೊಂ ವೆಸ್ ಹೇಳನೆ ಅದು ಹೆಂಕ ಮಂಗಣ ಮೆಂಬುಣನಿ ಮಿಹಮ ಯಹೂದೀನ್ಗೆ ಬಣು ವಿಹಫತಿ ದರಿಂತ ಹೇಕೆ ಮೀಹದೆ ಹಗೀಗತಕಿ ಮಿಮಿಹುಂಗಿನ ಬಶಾರು ಅದೆ ಅಸದು ಅದೆ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚಿ ಕೇಸ್ ಅದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೇಸ್ ಈ ಫುರಿಹ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ನುವಾನೆ ಅದೆ ಎಬಾ ಮಿಹುನಕಿ ದಳದಕ್ಕಾಗೆ ಕುದಲಾಗೆ ಮತೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮಕಮ ದಿಗೆ ಉಳೆ ಬೈ ಮೀ ನುಸೈರಿನಕಿ ಮೀ ವರ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಬೈ ಅದೆ ಮಿಮಿಹುಂಗೆ ತಾರಿಹಳನ್ನು ಜೇದಾರ ಅಣು ಕುನಿಸ್ ದೆನ್ನೆ ಫದೆ ಮಿಮಿಹುಂ ವಣಿ ಮಿಮಿಹುಂಗೆ ಕಾಬಫೆನ್ ಕಾಫೆನ್ ವಣಿ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದು ವಿಹಿ ಅಹರು ವಂದೆ
wagan nagan gengus foruwafa ade hajjarul aswad muslimun kiha lob korachitto e tamves wane aningoto tibefun visna hajjarul aswad makkaya wade makkage tibi hajju verin tawaf kora hajju doswara tibba emihun katuluko hajjarul aswad wagan nagan gendi ba kemi de mimihun nudafa kama tibefun itura konkame tangonu beenu wane nudafa kama sabit kora ade mi wahagata ko algon menna bay befuna adi sama gabol nokore vidane emihunna ki muslimun ne nune buni mehenna mes algon men kihinetta muslimun ne bunani emihun allah iman nuwe ebam allah ge rasul iman nuwe adi ki ge ebam ilahikamuga mi bunani ali radiyallahu anhu adi ebami hon namadaki e kuranje hechekamuga gabol nukure adi kura baykues fas namade nukure ebam tin namad mi kurani ebam hon buna gotuga zine kuruma bangurala hutta ade mi islam dinu khandelige haram kantatta mi unani mi fada huriha kame kura bayaka den islamunne kiyane kihne tehme islam dinu ga ahlus sunnah wal jamaat ga ilmerin ittifaq we wadaga fane vidalu fane ebam hinaki islam dinum beerwe murtad we fawa kafarunne ehin wima ade mige aslu haqiqat algona badala ar mimihunge aslaki yahudin ei usman radiyallahu anhu ge khilafatuka e fituna ufadda ekale faano e shahid kollumattaka nikoy misang tere ade bodaka hure yamanuge yahudi khamga abdullah bun saba ade e mihunge faratun ufetigen abe mi shiyainaki miba mihunge na nisbe ba mihunge e jamaatege bayako mi muna nusairinaki nuata adawinnaki mi hem algon men mi denekannan ebeje mi ba mihnaki mi kon bayto adi hama dulon la ilaha illallah hen bunela komme mihki islam kan no vene e mihko allah ilahekama qabul nuko ehem farata ki ilahekama qabul ko adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki muhammad sallallahu alaihi wasallam ki nabiyya kama qabul nuko namada zakata mi hajja mikan kama inkar kura mihko ena e mihaka islamike kiyene hama evves gote nonnane ei dinu berufa behma mi kankan gon men denegannan jehene adi nishane paagore faden adi salgon men emihun aqida jehlar adin eto algon fending indagam emihun bunani algon men ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam hedde farata kif alige faani subhanallah tibal visnadava algon men ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hedde farata alige faani emihun mi bunam dane mihun ge basta hori waraki aden kommegas mimihuna shiyaina gulefa min warti bebal visnadava miedu suriya bimuga eta muslimna katle mundar emihun embode ehi teremune kombetto iran ad Iran ki ei shiyainge ma markaz mihar duniya goy den lubnanu ge hizbullah ki ad ei hizbu shaytonage hizbu kamawa mi hizbullah ki abak me hiwani ad emihuna jehege imvege moti Palestine namas Palestine emihun kivito Gaza ya hanguram kora emihun lashkar nufonwa Suriya ya muslimuna dekula hanguram kora mi lashkar fonwani ad ehembe kurimis nishane faagor faden islam ilmu veroni ittifaq wefa mi kya nusayri naki mi kafarun kama hagigatuga mimihuna ki Suriya bimuge diha insatta ආබාදිගේ දිහේ ඉන්සත් එවරමස් මදුන් හිස්සා කරා බයි නමස් මිමිහුන් ආද මයිනොරිටි යමි වෙරිකන් ලිබිගේ මිතා මෙවලනි ඒ උස්මාන ඛිලාෆතුගේ දොස්වර ආද උස්මාන ඛිලාෆෙ වෙට්ටි එතන් ඉස්තිමාරි ಭಾರತග දර දියරු සූරියා මිකේ බෑ ආද ශාමුගේ හතර බෑ ෆොතිකොල්ලාෆ සූරියා මිකේ බෑ ඉස්තිමාරගෝ ගේ රුණ ෆරන්සිසින් එබිමු ෆෑබමුන් එමිහු ඒරු නුසෛරින්න emihun baare difa emihun verikame gaam koddini emihun ade faransiyesen emihun kiname alawinna ki names aslu hagigatuga mime emihun ki nusairin emihun alawinne kiyan adiga pana nisbe wegen mifata goggote emihun mi ulani muslimunge lobi hodam wegen ade angun kunimis denne fade enkamo mewa emihun ge kafar kamamade mewa emihun ki islam dinu berofa bay kamade islam idun wani emani ijma wefa mi ijma ibn taymiyah rahimahullah wani iklefa nagul korwa ibn taymiyah rahimahullah ki ade e bimun sham karen ufam wenga bodu ilum verige henkamo algonmen ade kurimis tenne fade mi siyasi kamake eggude sangonne bonwe kanne nei ade mitanga verika hingam da kantetta algonmen beje wara funkom badan ade bay bebe fulu nustahuga kiteme waraka ei siyasi kamegotuga sifakara unun kam gavies ehen ekkame nunka algonmen enge midani ade algonen siyasi gotonne bunikamuga viesves algonen miedo mi gowala insani haqqotaka demokrasiya mi hurihachaka balaro e hama kama e usuluta kobata algonen balalama ade algonen miedo emme wargodeg insani haqqotaka demokrasiga emme wargoda barekamuga algonen mi dawwa kurani namuna ekamuga mi bonamu dani amerikaya ade hulagu gawmuta ade emi hon visnala demokrasi genes ade ania amerikan nattala mi emi hon sulha masalas kaam kurumge namuga ade libya ga gazzafi ade kola
hamalata den ade etanuge eta bayako mara heduma faho etanu Gaddafi ge duwasewani duwada ade evve sale kalgon mitanoni Gaddafi ki rangalu mihike no ehnames tiebe flom miedu visnawa Gaddafi Libya ga mihon maramon geddiyeto miedu Suriya ga ade mi nudafa Basharul Asad eta bayako eta muslimun anghenna kudakutinna firhenna muskolenna mi emme maramun dagota nohon algon men fenna kan nehne ves visnada miedo ki satekan komme dohu ko eta bayako bongala ade num ves ko gota maramun edani ehna ves miedo kobato hagota hoda dinum namuka miya Amerika ya Europe ke qawmutaka Amerika ya Ingres wilata de no Europe ke qawmutaka adi kiye UN ga namuka mihedi fe jabaat ves eba mihunna ehi terikam for ko dekamuge nuwe ehme mi aslu hagigatu kalgon men miyadu denegannam vejje kame mi Islam deena edukola kuremunda hanguramen ade mi Hakurar kalgon hama dannawan benwani mi iman kama ade Islam kama kufra demeduga kuremunda hatiyar ke ebami hum benu wani ade Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fa fadan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ebami hum benu wani ebami hum ge angatakum fumela Islam deenu ge nuru kolo ade Allah subhanahu wa ta'ala ge mi nuru kolo mi Islam din fuhelumashe enekam Allah ta'ala wahi kurani wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun enekmak Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge nuru kola de mi Islam din furihama kurawa wa hutte ebami hon kitamme nuruhunu kam ga viesves ade kommekas mi Syria ge muslimun ade kola hangura mi korom da mi hinga aslake algon men demme yadoigen dia wahakata ko engige hingajje aslu yahudin nasara din fasada kuri fadan Islam din mes fasada kurumattaka ebami hon rewunta ke rawagen Islam deenuge kantattawge tere evvade muslimun takekkama hedigen as ebami hun Islam deen fasada kura masayko ebami hun ekuri masakkata tabawi mihun miharu mi Syria ge muslimun hangoram korom medani ehemmi ma yahudinge bay anekka Palestina balairu Palestinu ge mi hangoram korom medani aslu ham timam mennaki yahudine kiyagen tiyo ebbe ki timam mennaki yahudine faaluge kiyagen tiyo be anebba mi hun ki timam mennaki muslimunne kiyagen muslimun tege gotuge hedigen tibe aslu yahudin take e halgun me mikama medu visna fikur koran ebeje shamun bappiya darfula hangoram korom medani ehnuda ade ehemmi ma halgun me etebe kantattaka medu visna ebeje den e Palestina Suriya ya mikureve hangora Suriya ga mikureve hangoramata me nimumaka gennan algon men eggotaka ves visnagen nuwana algon menna yahudinna wahakatake dakkagen sulha masaleskan qaim kurave danakam yahudinna eko algon men gen kuranjehe kamaki kandi ufulun algon men yahudinna kuranjehe kamaki sulha qaim kuran ebami huna wahaka dekkumenno Allah taala kiritu Qur'anu ge tan ayatega yahudinna ki ebami hunga wa'daka khilaf wa bay kangawa feden ebami hun kom wa'daka ebami hun wafatiri wanakamatto algon men visne algon men khalqu kuravi ilahu Allah taala mi wahi kuran ebami hun evves wa'daka eggota amal nukurana kam gadi ebami hun algon men deke nuruhena kam ga demme nishan ge wahaka ge nishan fahan kurawa fi ebami hun algon men ebami hun fadan kafirun takekkamuga wejjuma dande algomna hangoram Qur'an kadi hingayatega Allah wahi korwani walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudina nasara intibami hunna nota kalege faana ruhe kamuga nuwane ebami hunge millata kalefan tabawejjuma dande ehon algonnaki kafirun takekkama ebami hun hadam mimasakke koramu midani ebami hun ge wahaka Allah engayatege wahi kurne wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq ebami hun haqq enguma fahuga ebami hun ge nafsuga wa hasada verikam ge sababun algon men emburi kufur gendan ebami masake korawa haka Allah taala miyatugo mi wahi kurne hemi algon men faharigga gandutake hifangos faadu wahakatege liegin ega algon men soykuru ima mi hangorama nimidana kam algon men hiko genwana ebami hunna mi kora hangorama kannani algon memes kandiya badin ebami huna hanguram gen jihadu qaim kogen ummatuge mi jihadu neti diumun algon menna miyadu minikamati darajaya vetti minikamati darajaya kurimati lanjihi pamiwan kiha dohe vejjato emihun e gararutaka ebbasunta acci hadagen uleta algon balalma alif dalum ves kandalaf mi onnani yahudin Palestinuge bimun waki bayakan nikunnan ebaje e Palestinuge haggeke alif dalum ves kandalaf onnani balalamato muslimun duniyage etam mitanuga katilewum dar alif dala konkametto kuruni yahudin etanum beru kuram vesevs kame kuroi fenne adi muslimun maramun dati muslimun katilewum dati ekan huttumaka alif dala ka evs kame kuroi fenne ehemme nunto algon tene baymi hun kiyani ei islamunge dushmanunne adde maasati faagore waaka am nazarin gadar eka kite kandatto algon menge duniya penige midani misalaka
algon me duniyege media tak warbod me fahagende habare mi uturu malige ade malige uturu salatoga islam sharia gamiko etanga waki dawlate gamiko fawa muslimu jamaat ebawaka ade emami hunna dekula hanguram kurama emami itano fasadu mattaka alif dalum baru alage mulangu afrika ge ha gawme mini mewani lashkar fono tayyar wefa egota kivegen to algonu swada ki muslimun ge hagguta hoka maseke nukureveni ade baar sabtage bohore algon menna jige miwa barumaga medu kita muslimun ta kattemu gedani ebe amingu difaga kaawto waag dekki ade evvis mega wahan udakka astu hagigatu shammune faagorvede emmi huriyas masde ki muslimun gawmtaga tibi veri nuota muslimun ge kandittaka hawalan tibi mi komme kamigges hallu hoda midani un alif taada astu hagigatu huriya duniya huriya fasade ufadda muslimun takla huriya hangurame kurame unne kimi ade mimihun kare midani mige hallu hodam wes mige hallu algon men nudibin ule kamaki kommeges kiit gurwanu allah subhanahu wa taala wahi kurawa ayati gamani la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku ade surat al-maida ge mi ayatuga allah subhanahu wa taala wahi kurawa mimani kalege faano na feni wada gannawane imamen ti mihun ade muslimunna em adawat tiriwa bayki yahudinna adi allah shiru kurami hune visnadappa ekamuga misalake sham kara mi kuruguda misalake sham karaganu visnadare ekkoluga muslimuna dekola hanguramka muslim katle medani zainistu yahudin haddu fanala tibi duniyege tarihuga mihaten ade nazin navre me saddu fanala tibi bol terrorist jamaatikama yahudin anekkoluga muslim katte munda suriya ke bashar asdunaki asdu menne kombetto ayatuge fahubage wafate ade allah shiru kurami ebe amihun ei allah subhanahu wa taala ya ali ge pana evver ko shiru kuramunda mushriku engamo algon menna mi ayatu tidu keminde algon menna mifada tidu fote algon matu ayyuru algon men hedde faratu mifada khabar tak algon difa wairu algon men mi bo nulumati haqiqat ko mi masata algon menna ge islami mujtama islami jamaat ko ade islami duniye feninge midani engamo ade kunemis faagore fade mikam mi siyasi kankataka hadage yahudin adis russa tafaz soeta kogge mi huriya kam algon me kuram midiheni algon me dina algon me fefa mi morasam algon me ekam hallaki hama dina rujuwa ade hagigati ke emme hagigate engeto e hagigate ki e algon men amerika annota yahudin miyadus bolam babala algon men miyadus emihunna sajida kobbala erun algon men geves haggutake waaka emihun qabul quran erun algon men tafat ekeki kantatta koddene ei hagigati ki algon men allah taala ekkawantako allah taala ekkawantako eilah rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam gotak ulen mase kofikam gawanam algon men geves haggen nonnan algon men geliya ki emihun gatuga janawari nuota kuttaay geliyavresma aguho echchika wegen gossawani ade asif yahudin wani eba mihunge e propaganda ta faturan emihun liefa foittawge liefa etiwa kengeto ehen naslutawge mihunna ki ei eba mihun khidumak kuran allah taala khalqu korbe bayke mi eba hunga aqida em furtan yahudinge aqida mi yahudi diinuge aqida eba mihun dekegotuge ehen naslutawge mihunna ke ehen mihunna ke kutta enta egge darajage be eba mihun dekegotuge ehen naslutawge mihunna eba mihun komme kamebes kuranvi gos emihunna ki ribage wi far kuran ekam ke emihunge terege ribage wi far kuran emihunge diinuge haram adi hamaya emihunge dine mi bunna emihun miharo alla hadagen atun kosha mashagen hadagen mule din wahak den hamaya ko eba mihunge terega eba mihunge mihaka eba mihunge hem mihaka de mihunna ke zine kurave kashen no din hudden nukure eba mihun miharo qabul kura dine ekam ehem mihunna ke eba mihunna zine kuren eba ehen naslu tawge mihunna ki evs bayen no eba mihun kurimati ehem wima kon hagge onnane eba mihun kuttaage kon hagge onnane ate kommekas algon menna mi kurimete ifami wani warabbodo hitame warabbodo imtihane kommekas mi huriha kamakki es algon men islam deenuge niveti mativeri hidayatu dukolun usabal algon na kurimete ifawa kanka e algon men ngeni kiti nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis wukurawani idha tabayatum bil ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaykum dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum ade tiyabami hon ina kinu haram yafare ribage muamalat haram gotu kurave ribage ekeki muamalat ka mashghuluve ekamuga tiyabami hon dahiveti ade duniyavi kankamal dobije ara bar hoda duniyavi mudata kagen dahiveti vejje kam dahiveti ve adi allah ge maga jihad kurun do kol life kam gawan allah subhanahu wa taala tiyabami hon nikametikam faakurave ade nikametikam allah subhanahu wa taala nufillava hutte tiyabamihunge deenan emburi rujuwa vejjo maddante ehme algon me furutama kam algon me emburi deena rujuwa wa me algon menna kurave mi kamon ade algon islami umme salam rumatta algon men islami ummatuge ara baru
emburi rujuwa wan edekam gawana izzata sharafa emburi rujuwa wan edekam gawana algon men hifamvi Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fulga de kirti qur'anu ga adei nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam egennevi gotoga komekas ege tere galgon men miyati jihad ehma jihada lagen nuni algon men evves kamiyabe nulibene jihad dukolla fi bayaka mi hadis fulges pam ve tiye ege sababekam ga jihad dukollum ves komekas miyad algon men tere kitamme bayako jihada behe goton eki wahagata terrorism me haddu fahanala diume kiya wahaka fiturkam ga vs ei qiyamata jehendeka demi onnan ecche ade ekan algon menna bayan wege hinge algon men sham karaga ade sham ge matiwerikam bayan kuriru rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulga bayan ve fa bave sham karaga bayako wanikam ebami hun allah ge deenataka hangurama kurumga hagguga matiga faaluwe qiyamata jehendeka ehmima algon menna Allah subhanahu wa ta'ala mi sharu kurevi jihadu koggen nungataka mi yahudinna mi algon menge bintaka aragan algon men mara gatu kuramunda mi sakunna ebami hunna ekiga sulhe ga devene veskote nonnani Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'an ga wahi kurabanga fani la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fit din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا مياتك الله سبحانه وتعالى يحكرنا الله تعالى نهين كربيت تيابامهن جدرون تيابامهن هنغرام نكوك أدي تيابامهن جدرون نرنولا ميستكون هيوكو كيتوبا وسنا لهم كافرون مياتك الله تعالى يحكرنا نهين كربيت إهم ألغون من أصلو إنجني كافرون أدي ألغون من هنغرام نكوري كمغا ويس كافرون باور مناتك إنجي بهوتة أي إلهو ألغون من mi no siqa yakon swahi kuravwan e ilah kuladum wanta misalaka tiaba hena huddavigen veye ekamak Allah subhanahu wa ta'ala nahinu kuravve miyat gamiyati ehem enge gina nahitake bahurikan ade Allah subhanahu wa ta'ala ya vidigen anna atka wahi kuravwan gafani inma yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun enekabak Allah subhanahu wa ta'ala tiaba mi hunna Allah subhanahu wa ta'ala nahi kuravwa kamuga wani tiyabami hunna hanguramako deenuge gotun tiyabami hunna hanguramako adi tiyabami hun gedortakun nerela tiyabami hunge haggotakun nikula tumattaka ebami hunna waagi verive ehi tervi de miistakunna ebami hun ekwerin kamuga baaverin kamuga hedon ekan Allah subhanahu wa ta'ala nahi kuravwa faywani mana kuravwa fani ekam haram kuravwa fani waman yatawallahum fa ulaika humul zalimun ade baami hun ekwerin kamuga baaverin kamuga ga rahmetirin kamuga hifafe mihun hadafi bayako dannate fahi baami hun ki hama aniya veri wegen wa bayke aniya verinne komekas hema mi algon menna kiti qur'anuge nassun engen hori kante algon menna hallo eggotaki kuriga bayamedi hadisulge seyoti algon men deena rujuwum ade Allah ge fotasha Allah ge nabiyage sunnata rujuwum ade kommekas demme nishan ga wahaka bayan korwafi algon mingi tere muslimun take amilla nafsuge difaaga amilla jana maluge difaaga hangorama kuram feshima jihad kuram feshima ei terroristun take ge gotoga eba label kure misala algon badala mahinga algon min geega tibba algon min geem miyannani gurupe hadala fas algon men geetere tiu mi hu mara sun geetere ge hori echita halako sunna fat kurom midani den algon men geteren bayako etanun teduwe e geege ahlunge difauga adi geege echhige difauga ebami hanguram kurom feshima ebami hun terroristun nabfa ge wammi hun terroristun no mi den aratek halakame algon men mikama med visna fikur kurange bajhe den efo algon men algon hetun mi mihar sab diam visna le bajhe kannege algon men akhun nattaka algon men koddewen konkon kantatak ekka ehnon to mujtaba ade war muhim nukta algon men beje visnadan ekama de tere gehni algon tere program manasonda befru tera fan de mi hatarumi aran divehi bahum kite waraka yahudinne nasora nadi kes obama ke sade eti fahmen nuwane ahareme siba qabul kurme hagigatu gami muslim verin moda islami kankama halati mi finikam kam mikam mevani den aharemenna amara gitunna aharemen mi adag muslimunna konkame he koddeveni aharemena kam me dunete matinda bad karangosa kadibandi hillaalaka singe bay nune ema mifata baaru suwatake shamun faagure ufadigi hinga daana hingam war mum nukta de me faagure vi algonu menne konkametto ko deveni algonu menge mi nikmati fawa muslim lobeti akhunna akhtunge difaaw ganote e baami hunattaka algonu menne ko deveni konkametto ade gotu nazar hinga dar emme furtum emme muhim kamaki algonu menne mi program gam gina afade emme urtum algonu me denegannam vi algon menna dekol hangurama karamu ida bayki dusmanun takekka ebami hangurama ekorani
teluge beelumuge nunkam wak ebami hangoram kurani zaatuni haddan danden nudibigen nunka awnume gabul kuram ade ebami hangoram kurani waki siyasi gotum waki maksud hasga nunka enikam ebami hangoram kurani mi islam deenanka ei hama kuriga muslimunna dekola nukun abu jahul men nukun gota hama nukumen ole baikka awnume furtuma gabul kuramwe eppo den awnume gabul kuramwi kiteme waraka mati uman kurikam gaves alif dala kiwes ade amerika kiwes ade europe ga gamta kiwes ade yahudinna kise duha kus muslimunna heve eder men nunka emurta mi agida awnume gabul kuramwi mi kiyet gurwanu kannelegen eta ayatta Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa baik engam algon men muslimunna kafiruna demudu mi battenje deenuga kanala me usuta furtuma algon men gaam kuramwi algon muslimun deke lobe kafiruna nafrat kura baik algon men wamwi ega man ennun ebam hun adlu verenu ware ade bayaka nafrat kuruma bayaka adlu veruma mi tafat mulin dekame algon gabul kuramwi engam mi algon furtuma algonuge lobeti muslim akhon nahutunna algon dem menwa nukta ki no defa ko dem menwa nukta ki algon men nikwe defa muslimunge difa algon kureven emme muhim kam ki furtama islami aqida algon rangal kuram wiye algon menge dushmanun taki wagan gabul kuram wiye yahudina nasorana ki muslimun heve dena bay nunkan algon me gabul kuram wiye dommi hun kiteme donagas emi hun dakka ichseki rankam algon men gabul nukura algon men furtama koddinje emme muhim kam ki ade mujtabage wa algonda mi visnuni algon mehme algon menge dina rujuwa wanshevi dinu ga asawa kantattaw algon men hifanshevi ege terega algon menge aduvunna ki kobakan algon rangala dannan ebeje adi aduvun ei ga ekuwerin kam algon men hadagen nuwane demme nishan ga wahaka ge sewahaka bayan korba komme kas Allah taala kiritu Qur'an ga wani ilahu taala mu'minun nasr devwan kam ilahu ge fotuge etun tanik ga bayan korba fa ehme ilahu taala ga wa'du fula ilahu taala khilaf odiyan nuganna Allah wahi korwani inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ke ilahu taala ga wa'du fula khilaf odiganna ilahu nun kobato ilahu ga wa'daki Allah taala wahi korwani in tansurullaha yansurukum tiyabamin Allah taala nasru difikam ga wani kobato Allah taala nasru dinumaki Allah taala nasru dinumaki Allah ge deenu ga asawa gota algon men huriha kame battan ko algon ge uluma golum we se gota battan korun den Allah mi wahi koran yansurukum ehindun Allah taala tiyabami huna nasru devwante adi hen ayate ga Allah wahi korone wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin timan ilahu kandaluwa nimmawa fa kame ke timan ilahu ge zaapulu gomcha timan ilahu kandaluwa fa kame ke mu'minunna nasur devwumaki ehme algon men mu'minun takege gotu ga wambi ade shamon nemeti pa korevi halse angon vislanambi algon menge islami tarikh algon chedambi nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam islam dina wadaගෙන tum kuri umar gu faanu mennaki kine dirulu bekonto ade shirku ge terega names ebe kalum islam dina wada wadagen islam dinuge astutaga hippemu natijage wendi ekkada umar radiyallahu anhu me kurige evulun jahilu gette dukurba islam dina wadagenumge kubato ebe kalunge appuluge dara muli gudus muli sham kara fatahwegen di ade emme saali sahru teregen eto mi algonme vistem ve nuktaki ki vegen toy e umar radiyallahu anhu ge addara e bodu dawletta libigen edi ebe kalun ade computer idum kiwan tibi menu eto ad nuota engineer idum kiwan tibi menu ad algonme midena e sunu kiwan namas algonme midena e aslu ade umar radiyallahu anhu hippevi islam deenun izze hodevi izze algonme hodem vi deenu izze hodem vi izze tere memberun gari huneno izze algonme hodem vi deenu mi algonme nuktaki algonne maadiyeta balakamuge eruga muslimun atuga hagigatuga ehen kafarun atuga inha hatiyar takenne e zamana balar hagigatu muslim war nikmeti bay ehennunta war aada gotaka uluvi bay ehennames emihun asif ahmatiga saman faako nukta nemeti tim vidalwema farisinna muslimuna kuri hanguram tahoga muslimuna dekula farisin benu kuri ema bodecheki ei etaki ei as e deki birgonna icche er muslimunna ete feruna se koncheka nus enge ehme demeti vidal fade me dawan tere wargine dekewa ke hatiyaru nete amerika ma baar hatiyare hutte hagigete ki muslimotu ne hatiyare ki iman kam hatiyar enonto ade algon dannam me ulen hagigatu algon eruga muslimun atuga hatiyara adi ki kurunto hangoram toga adutuga gotum belias ete gunay tafat mushrikunga adadu ete baawar ete gunayn ituru ehenname Allah taala algon muslimun nan erugul iman kam ga holwerna wani nasru dewa ehem algon mem bes hagigatuga iman kan ege furihama gotuga libigannam vi islam deenan hagigatuga ege emme furihama algon men wannam vi midin ungeni eya got amal kuram vi erun irad koraviya algon men nam ves sama Allah taala ebe kalunna nasru devi padan nasru devwan den algon men vita visnadan jehe algon mu'minunge hatiyar hagigi hatiyar ade dua kurun algon men na komme mihek ves korevidan kame emme kuda kujjayas emme bodu mihas emme nikamit mihas ade emme musandi mihas koreven kaimmi algon men Allah taala
edi dannam vi algon menge ahun ade algon menge muslim ahunna khutun etaga katilum edati emihunna nasru devwa emihun midimmati sabit korwa emihunna heuga medveri korwama algon men abadues dua korum algon mekam faharga sandanna talag no den algon mita adi faha kollam beenwe mi fahakan asfar me gazza in amerikaya adi europe ke gaumutakum fonua mole yahudin ne mikya terrorist jamaatun hamaladi ete bay maramun dati algon menge di rajyege ek jamaat ka adi sarkar faratun wes ekan kuvveri kon ek bayan tan nermun dati algon mikam faha kolna hagigatun mi algon danna mi heo faalike mi ehen namawes algon menna hama ekan mi mikan kuvveri kollagen wa kanne algon na miya dekan kuvveri kolla madan amerika ge safiro kama nota yahudin ge miho kama emiha fa bostifa kontaagto mi jehni ehme algon me hagigatu mi hama ekan mikan kuvveri kollagen wa kanne algon baha amalun mikama dekol masake kuramvi ada kommekas ehmi ma algon men dua kuruma ek algon men deena rujuwe deenuga eggota algon men tabawegen kan algon menge akhunna nasru libigen dani algon menna ingige hinga algon men uhud hangorame balali uhud hangorame algon menna mikam warar riche badas kodde uhud hangorame balala menge uhud hangorame kurikolgo muslimuna nasru libam as rasul sallallahu alaihi wasallam ge kuda kuda amur fulaka muslimun taaka khilaf wewumun muslimun kurimatla anjehunu dati hiti adi hitama ver kantatta algon men visnala mahenga ehem mi hangura men algon men eba daskodde algon men ge deena algon men rujuwa wegen ka algon naslu nasru libeni deenu ga asawa kantatta ka khilaf algon men amalu kuranya algon men na kurimatwani hiti duwasta ekkan dati duwasta ekkan algon men na nasru libun ei duruka mekka ekam algon men deena rujuwa wejjiya algon men nasru libigen dana ka ebenge ehem ei ekkan den e algon hitun hame ekane dua kolla deena rujuwa ge terega algon hitu eba himene allah taala ge fotuga asawa huriya kantatta ka algon men imamu allah taala kirite qur'an ga wahi korni wa in istansarukum fid din fa alaykum an-nasr tiyabami hunna deenu ge kamek ge ebami hun nasran ed gowafekam ga waninam tiyabami hun na wajibu gen ve tiyabami hun kuladana ge wa minwar ko ebami hun nasr denu e algon dannawani algon men ge terega jana malum ehi terwen tiyu bayku hama jana malum ve sahi terwam je hisab ka shem yoti mikantattan as ade kommekas allah subhanahu wa taala ge nasraki ilah ge mu'min takunge macha ilah khanal wafa kame adi hame hem allah subhanahu wa taala iman kam ga huluwerin difaa ko himaya kurawane ehenna me salgon men e sabab taka e gottako ge sifa anta jehe algon men evves haleka visnagen nuwane miyado etanuga e hingamunda kantataka ki ei algon menna behe kamen nune emihun etanuga kurakame kokko tibedane nun heje harmennan aharmen kankamagen ulunima fuduniye ehne nun evves haleka ei miyado algon men ekamame dihmad vechkom gawanama madama ege hiti natija e algon men raha deken e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurafani ma min imrin yakhdhulu imran musliman fi mawtinin tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khadalahu allah azza wa jalla fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam e hadis fulga bayan kurafam yani klefan hadis ful kurafam yani evves muslimago timaga ne muslimo akha enage hurmata garaganemi adi hamehme enage izzata aburo araganemi enage izzata sharaf nagaleifa wa dandiwalika nasra madada penuefa dandiwalika enage ehi terikam ma madada nasru forukon nudefikam gawanama e fada ehen dandiwalika emihaka e fada ehi terikam benuefa dandiwalika emihaka ehi terikam forukon nudevawa allah subhanahu wa taala emihakun nikameti kurawa hutte adehema mi kamaki adagonu men visnan jehe kame ije falastinu ge bimag emihon berivegati miyado moli medu irumaccha aggada koramun edani adi madama anun kamenne gas algonu menge mi lobweti faskanuga aggada kurani ehe algonu men visnagenwan evves halega huriha echki emihun gatuga eyo gadafada hatiyarutake ei evves echennun allah subhanahu wa taala ge hadratuga ilahu lashkarutam ma gadafada wegen vehname algonmen mi islam kamun iman kamun algonmen ge nafsutta izzaterwe gadafada kuramvi ei visnalava algonmenna afghanistan amsa duniyevi misala kalgonen balala mata duniye goen emme bodu bar emihun atuga duniye ge huri emme molati hatiyaru mi hun kam ga algon me miedu bunam midani ade america ki duniyege emme wargada barukam ga bunam mida super power ki ei america kam ga emi hun dehas evwana aharo
ga Afghanistan eri ade etanuga keki tuhumatta kuramon etanan eri etanuga uluno ade Taliban wara duniya naata huzibi duniyevi evves kame nudanna baygotuga algon men teren ves bay mihum una bay ade hiki roshikolaka ei kaalagen hamekani kondumatiga AK47 ne rifle baavagen ule bege gotuga mi bele kala khatu bege gotuga bala bekam duniyege emme wargada hatiyar taka missile taka hanguramati boat taka yade enum ve suriha wasilten hure mihunna e dehas evwana aharu etanan eri gotuga ade miharu dehas ಬಾರವನ ಆಹಾರ ನಿಮಿ ತೇರವನ ಆಹಾರ ಮಿದನಿ ದಿಹಾ ಆಹಾರವರ ಗಿನವೆಕೆನ್ ದಿಯರು ಅಜ್ವೆಸ್ ಮಿಯೋನಿ ಎಕ್ಕಲ ನಾತ ಹುಸೀಬಿ ಎಕ್ಕಲ ತರಗಿ ಎಫಾನೆ ತೋಲಿಬಾನು ಬಲಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆನ್ ಎಹಮ ಆಲ್ಗೊನ ಮೀಕೆನ್ ಅಸ್ತು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಬ್ರೆ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಜೆ ಹೂರಿಹಾವೆ ಸೆಚ್ಚಕಿ ಎಯಿ ಹತಿಯಾರೆನ್ನು ಎಮಿಹನ್ ಅತುಕ ಹತಿಯಾರ ಹುರಗೆ ಮಿಯದು ಕುರುವೆಕಮ ವಾನಮ ಮಿ ದಿಹಾ ಆಹಾರ ತೆರೆಗ ನುಕುರುವೆನ್ ವೆ ಕೀವೆತೋ ಎನವೆಸ್ ವಿಸ್ನಾಲವ್ವ ಆದಾಗೆ AK47 ಬಡಿಯನ್ ಹಿಫಾಗೆನ್ baditake hifagen ule bike e kurimatiga naata hozibu bike ebami hebunike ebami hebuna bike kurimatiga adive sewolni ebami na kamyab nu hodiga adikkege ekama ebami na iktisadi gotunna adi askari gotun libemunda gellun takuge bodu kamuge sababu miadu ebami na majbur wegen majbur efa wani ade iragum ves emihinge lashkarta balamun dia gota Afghanistan ves emihinge lashkarta beelu mangehma algon men denegannam vi ade algon menge islam kamaki iman kamaki mi huriha ves kamaki Allah na gulum badehi kuramvi erun enun ehen huriha ecche bali e kashive nikameti wegen dane algon muslimunge kurimatiga කොම්මස් අවුන් මෙන්ගේ මිහප්තා ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ ವಕ್ತ ಹಮ ಫಾವಾಯಕೋ මිහප්තා ප්‍රෝග්‍රෑම් අවුන් මෙ නිම්මාදා මි වකිවෙදනි ආදේ අවුන් මෙ මිහප්තා ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ මි ආදි අලවාදි ශාම් කරයා බේකුතු අද කොම්මෙකස් මිහප්තා ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්මාදා පා අවුන් මෙ වකිවෙනි කුරිය හප්තා ගෙස් මිෆද එහිම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කයි කුති එමෙ හලොබෙති අහුන්නා හුතුනා බදල් කුල්ම උමීදුගා اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಹಿಂಗ ಏಕೆ ಕಂತತ್ತ ಎಮ್ಮಿನ್ ಸಾಫರ ನಜರಕು ವೈಡಿಯೋ ಚೋಳುಂ ಗಿನಿಸ್ತೆನಿ Anepur